нужно было бы Quoi сделать? faire Что делать, pour renouveler leur clientèle, чтобы обновить свою клиентуру, pour augmenter leur clientèle? увеличить клиентуру? Alors ils essayent d'apprendre un peu des éléments de marketing. Когда они учатся маркетингу, Ils s'intéressent au site internet en tout genre. интересуются всевозможными сайтами в интернете. Et, puisque ça c'est la mode actuelle. Потому что это же сейчас модно. En imaginant И они воображают, que c'est ça qui va faire venir les clients ou les patients. что это притянет клиентов или Или пациентов, стажеров. или стажеров. Vous vous trompez. И вы ошибаетесь. Ce qui fait venir les élèves, То, что позволяет приходить Les ученикам, stagiaires. стажерам, les clients, клиентам, c'est votre qualité d'être humain. это ваше человеческое качество. Parfois on appelle ça votre charisme aussi. Порой это называют харизмой. Mais en réalité, c'est votre qualité d'être humain Но в реальности это качество et вашей du champ человечности. relationnel que vous créez. И то поле взаимоотношений, которое вы создаете. Et des hommes et des femmes qui sont en recherche Мужчины и женщины, которые ищут de ces qualités humaines, эти человеческие качества, elles vont passer dans votre champ они войдут в ваше поле et ces personnes voudront y rester. и захотят в нем задержаться. Donc il ne s'agit pas d'un problème marketing Поэтому нет ou publicitaire, маркетинговой или рекламной il проблемы. s'agit d'un problème humain. Это человеческая проблема. Parce que même si nous vendons les choses, Потому что даже если мы продаем, parce que nous sommes obligés de veiller d'abord à ce que je disais au départ, à notre survie, поскольку мы обязаны следить за тем, о чем я вначале говорила, за своим выживанием, ce que nous présentons, то, что мы представляем, c'est éminemment humain. это бескрайне человечно. Or, la plupart de ceux d'entre vous qui ont des difficultés А те из вас, большинство, у которых есть сложности avec des élèves, des clients ou des patients, со своими учениками, пациентами, c'est à cause de leur manque d'humanité, это из-за вашей нехватки человечности. pas de leurs difficultés commerciales ou publicitaires, Это не из-за того, что есть трудности в рекламе pas suffisamment или d'humanité. в коммерции, но недостаточно человечности. C'est la raison pour laquelle nous insistons constamment. По этой причине мы постоянно настаиваем. Devenez-vous des humains meilleurs. Станьте сами лучшими людьми. Et tous ceux qui ont cette aspiration-là И все, у кого есть такое же vont устремление, vous reconnaître pour ça. узнают в вас это Et ils vont vouloir être votre ami. и захотят стать Vos вашими amis. друзьями. C'est comme ça. Это так. Beaucoup d'entre vous ont fait du commerce en tout genre aussi. Многие из вас также занимались коммерцией, торговлей, Ils connaissent les techniques commerciales. и они знают все коммерческие техники. De mon point de vue, c'est très important de connaître les techniques commerciales. С моей точки зрения, коммерческие техники очень важно знать. Mais pour le travail que nous faisons pour les êtres humains, Но наша работа для людей il faut beaucoup plus que ça. нуждается в намного большем. Et il faut d'abord ces qualités humaines. Прежде всего, в человеческих качествах. Il faut cette bienveillance Нужна доброжелательность avec ceux qui nous entourent. с теми, кто нас окружает. Notre famille, c'est comme ça, Нашей c'est là que ça семьей. commence. Именно оттуда все начинается. Ou notre compagnon, notre compagne, С нашим супругом, с супругой, nos enfants с детками en particulier. особенно. Ensuite, les gens avec lesquels nous travaillons. Затем с людьми, с которыми мы работаем. Et puis les voisins et les autres personnes. А затем с соседями и со всеми Да. остальными. De proche en loin. От ближнего к дальнему. Mais toujours avec cette même qualité humaine d'abord. Но всегда все с тем же человеческим качеством. Aucun de nous n'étant parfait. Никто из нас не совершенен. Nous dérapons parfois dans la mise en œuvre de ces attitudes et de ces qualités. И порой мы ошибаемся, когда пытаемся установить эти качества, Ces qualités éthiques et spirituelles. эти духовные, этические качества. Mais nous pouvons toujours nous rattraper. Но всегда можно подхватить À себя une condition. при условии, Que nous nous situions что мы располагаемся dans une dynamique d'évolution. в динамике эволюции. Voyez, nous ne considérons pas que nous possédons Видите, мы не считаем, что обладаем чем-то.
la vérité, истиной, la bonté, добротой, la beauté красотой, et ces grandes qualités de l'esprit. всеми этими великими качествами Духа. Mais au moins nous pouvons affirmer, Но мы можем хотя бы утверждать, nous sommes constamment en train de tendre vers elles. что постоянно пытаемся к ним стремиться. Et lorsque nous dérapons vers de la laideur, de la méchanceté, И когда мы соскальзываем в уродство и злобу, ou de l'ignorance, hein, или в невежество, ou des illusions, в иллюзии, dès que nous nous en rendons compte, как только мы это осознаем, ou dès qu'un de nos amis autour de nous nous le fait remarquer, или как только нам друг об этом замечает, помогает увидеть, nous nous rappelons notre aspiration мы сразу вспоминаем о своем устремлении vers ce qui est céleste ou spirituel, к небесному и духовному et nous nous corrigeons. и исправляем себя. C'est ça qui peut faire la différence. Именно в этом может быть разница. Et certains de nos instructeurs, de nos maîtres du Samadeva ou de nos coordinateurs de psychoanthropologie Да, и некоторые из наших преподавателей, мастеров самадева или координаторов психоантропологии essayent d'incarner tout ça à un haut niveau, стараются все это воплощать на наивысшем уровне. au moins pendant les périodes où ils sont en train de transmettre ce que nous enseignons. Хотя бы в тот период, когда они передают то, чему мы обучаем. Et après, ils essayent de vivre ça dans leur vie quotidienne aussi. Потом они это проживают, это и в своей обычной жизни. Et là, c'est toujours un peu plus difficile. И это всегда чуть сложнее. 东西强加给那些没有准备好的人。 Ah, tu sais, Вы говорили о садовнике, который выстраивает забор. c'est beau d'entendre la langue chinoise. Вы знаете, красиво А, она понял. по-китайски говорит. Oui, Нам приятно слушать. c'est comme une chanson pour nous. Hein. Как песнь для нашего уха. Pour nous, les barbares, Для нас, варваров. c'est comme une chanson. Это Ouais. как песнопение. 就像是修建的这个栅栏，不仅是要保护我们，不要把自己的所学到的知识强加给那些没有准备好的人。 Donc c'est d'abord de protéger ou de nous empêcher de imposer ce qu'on sait ou ce qu'on fait aux autres. Correspond aux 5 qualités éthiques, Соответствует 5 этическим качествам. sert à protéger les autres de nous И она служит тому, чтобы защищать других от нас et dans la société, в обществе. et sert à nous protéger И служит для того, чтобы защищать нас des autres. от других. C'est pour ça que ces 5 qualités sont tellement importantes Поэтому настолько важны эти 5 качеств. dans toutes les sociétés, Во всех обществах. dans toutes les sociétés humaines un peu évoluées. Во всех более-менее развитых обществах. Mais même un peu évoluées, Даже чуть-чуть развитых уже. on applique déjà ces principes. Уже применяются эти принципы. Ne pas nuire aux autres, Не вредить другим, ne pas les tuer, не убий, ne pas voler, не укради, ne pas mentir, не лги, ne pas violenter sexuellement les autres не насиловать других сексуально et ne pas se droguer. и не употреблять C'est ça. наркотиков так. Ceci est simplement l'acquis И это достижение des civilisations humaines. человеческих цивилизаций. C'est pas encore le niveau spirituel. Это не является духовным уровнем. C'est le premier niveau éthique, Это первый этический уровень, mais qui est la base. являющийся основой. On enlève ça, Если убрать это, on est face à de vrais barbares, мы встречаемся с настоящими варварами, pas seulement les occidentaux, не только с западными людьми, on est face à des animaux. но это мы встречаемся с животными. Et j'ai dit Я que сказал, sur le chemin intérieur de quelqu'un qui veut évoluer, что на внутреннем пути того, кто хочет эволюционировать, c'est insuffisant. этого недостаточно. Il faut en plus Дополнительно toujours la нужно bienveillance, всегда быть доброжелательным, la lutte contre le conflit en soi борьба с конфликтом в себе et le partage и деление avec tous. со всеми.